तेरे ना दिन तना ना 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 तना ना ना तेरे ना दिन तना ना 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 तना ना ना तेरे ना तना ना ना दिन तना ना 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 तना तेरे तेरे ना तना ना ना दिन तना ना 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 तना ना ना तेरे ना तेरे ना दिन तना ना 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 तना ना ना तेरे ना तेरे ना दिन तना ना 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 तना ना ना तेरे ना श्री विवेकानंदेन दृष्टं रे तव रूपं हेलो श्री विवेकानंदेन दृष्टं रे तव रूपं रे श्री विवेकानंदेन दृष्टं रे तव रूपं रे विवेकानंदेन दृष्टं रे तव रूपं रे तेन विश्वे प्रस्थापिता मम काली मातरं रे तेन विश्वे प्रस्थापिता मम काली मातरं रे मामी वरदत्वं अवतीर्णा काली रे मामी वरदत्वं अवतीर्णा काली तेरे ना दिन तना ना 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 तना ना ना तेरे ना दिन तना ना 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 तना ना ना तेरे ना तना ना दिन तना ना 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 तना तेरे तेरे ना दिन तना ना 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 तना ना ना तेरे ना तेरे ना दिन तना ना 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 तना ना ना तेरे ना तेरे ना दिन तना ना 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 तना ना ना तेरे ना महागामी महात्मना प्रचलिता तव प्रत्यारे 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 भारत्याकृतं जयघोषं मम काली मातरं रे भारत्याकृतं जयघोषं मम काली मातरं मागी वरदत्वं अवतीर्णा काली रे मागी वरदत्वं अवतीर्णा काली रे प्रकटिया महाकाली रे मागी वरदत्वं अवतीर्णा काली रे એક દીકરી રિયા જેના પેરેન્ટ્સ હજી નથી આવ્યા અહીંયા. રિયાના પેરેન્ટ્સ નરેન્દ્રભાઈ શુક્લ જ્યાં હોય ત્યાંથી પ્લીઝ અહીં મંચ પાસે આવે. એની દીકરી એમને શોધી રહી છે. રિયા पगला पड़ा माड़ी ना हेत डड़ा रोवालो कुटड़ बड़ा रहे
ગાંધીનગરની પ્રતિષ્ઠિત કંપની અને આ ઇવેન્ટના એક પાર્ટનર આયોજક કલ્પતરુ પરિવારના ચેરમેન આદરણીય શ્રી મફતરાજજી મુનોત કલ્પતરુ પરિવાર સાથે અહીં પધાર્યા છે. ગાંધીનગર કલ્ચરલ ફોરમ कल्पतरु ग्रुप के चेयरमैन आदरणीय श्री मफतराज जी मुनोत का अंतःकरण पूर्वक स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं. દીકરી જેનું નામ વિધિ છે એના પેરેન્ટ્સથી વિખૂટી પડી ગઈ છે. વિધિના પેરેન્ટ્સ જ્યાં હોય ત્યાંથી મંચ પાસે આવે.